Maagang almusal po kami kasi maaga po kami nagbubukas. Ayan po, naka-open na po kami. May mga bumili na rin po. Time check. Advance po yan ng 15 minutes. Bali 3:30 po kami naka-open. Madilim pa po. Wala pa masyadong mamadaan. Mamaya pa yan. Yan po yung tinda namin. Spaghetti. Pansit. Puso ng saging na gata. Kalabasa sitaw. Gata din. Tilapia. Prito. Siyempre, prito yan. Giniling torta. Tapos ito yung pangsilog po namin. Sinangag. Boiled egg din. Steak. Laman loob ng baboy. Tinaguan. Igado. Sinigang po na isda. Bangus po yan pero nasa pero naman.